अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो कतर FM 107 है। अब आप फरजाना सफ्तर से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर को यूक्रेन के सदर की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है और साहिब सुमो अमीर ने आज सन 2023 का अमीरी फैसला नंबर 85 जारी किया है। आज सुबह वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से उनके दफ्तर में कतर के दौरे पर आए हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने मुलाकात की। कतर की मुसल्लह अफ़वाज के 2 कार्गो तैयारे 87 टन वजनी इमदादी सामान लेकर मिस्र के शहर अल अरीश पहुंच गए हैं। और फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली जारियत के आगाज में अब तक फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 4741 और ज़ख्मियों की तादाद 15400 से ज्यादा हो गई है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नश्र की जाएंगी। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन के सदर ने यूक्रेन में मुतादिद बच्चों को उनके खानदानों के साथ दोबारा मिलाने और यूक्रेन और दुनिया में रियासत कतर के मौसर किरदार और सिफारती कोशिशों की तारीफ की और साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सन 2023 का अमीरी फैसला नंबर 85 जारी किया है, जिसकी रूह से साद बिन अली बिन साद अल खारजी को कतर टूरिज्म का सदर मुकर्रर किया गया है। इस अमीरी फैसले पर इसकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इसे सरकारी गजट पे शाया किया जाएगा। आज सुबह वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से उनके दफ्तर में कतर के दौरे पर आए हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रोफेसर क्लाउस शवाब ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कतर के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के वसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ज़मरी अब्द कादिर और ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ारजा अलेक्जेंडर शेलिनबर्ग की जानिब से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई। इन फोन कॉल्स के दौरान फ़लस्तीन और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल और वहां पर कशीदगी को कम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने रियासत कतर की जानिब से शहरियों को निशाना बनाने की हर तरह की कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत के मौक़िफ़ का इआदा किया। उन्होंने कहा कि मासूम शहरियों, खासतौर पर ख़वातीन और बच्चों को कत्ल करना और हर तरह के हालात में इज्तिमाई सज़ा की पॉलिसी नाक़ाबिल क़बूल है। उन्होंने इसराइली जारहाना बमबारी का शिकार फ़लस्तीनी बरादर अवाम के लिए इंसानी इमदाद लेकर जाने वाले काफ़िलों के इलाके में दाखिले की अहमियत और ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा के खिलाफ जारियत को रोकने और इलाके में मुकम्मल अमन के मामले में इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सतह पर कोशिशों को तेज़ तर करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ज़मरी अब्द कादिर की जानिब से भी टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसमें फ़लस्तीनी इलाकों की मौजूदा सूरत हाल और ख़ित्ते में कशीदगी को कम करने के तरीक़ों के बारे में गौर किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को जमहूरिया कोरिया के वज़ीर ख़ारजा पार्क जिन की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर गौर किया गया। इसके अलावा फ़लस्तीनी इलाकों और इसराइल में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट और कशीदगी को कम करने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज मिलिट्री परेड सेंटर में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया की सरपरस्ती और कतर की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पायलट सालिम बिन हमद बिन अकील अल नाबिद की मौजूदगी में सन 2023 का इन्फेंट्री मुकाबला नंबर 37 आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। जनरल कमांडर स्पोर्ट फोर्स इस मुकाबले में पहले नंबर पर रही, जबकि मिलिट्री पुलिस फोर्सेस दूसरे नंबर पर और मुसल्लह अफ़वाज की बैंड रेजिमेंट तीसरे नंबर पर रही। इख्तितामी तकरीब में कतर की मुसल्लह अफ़वाज के मुतादिद सीनियर और कमांडिंग अफसरान ने भी शिरकत की।
یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج تاشقند میں ملک کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے ازبکستان میں قطر کے سفیر حسن بن حمزہ ہاشم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی وزارت سماجی ترقی اور خاندان کی نگرانی میں قطر امچور ریڈیو سوسائٹی نے آج اسکاؤٹنگ آن دا ایئر کے دن کے موقع پر اسکاؤٹنگ موومنٹ کی عالمی تنظیم کے باضابطہ بین الاقوامی پروگرام میں شرکت کی۔ جوٹا اور جوٹی ورلڈ اسکاؤٹ آرگنائزیشن کی اس تقریب میں دنیا بھر کے اسکاؤٹس اور گائیڈز ہر سال اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں 48 گھنٹے تک انٹرنیٹ اور مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے علم اور تجربات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ایونٹ کا مقصد دنیا بھر کے اسکاؤٹس کو مہارت فراہم کرنے کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے معاملے میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس ایونٹ میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے 20 لاکھ سے بھی زیادہ اسکاؤٹس وائرلیس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ جوٹا اور جوٹی ایک عالمی اسکاؤٹنگ ایونٹ ہے جو ہر سال منایا جاتا ہے، جس کے ذریعے اسکاؤٹنگ کے معیار، اس کے اصولوں اور طریقہ کار کو آج کے نوجوانوں کی ضروریات اور معیار کے مطابق بہتر بنایا جاتا ہے۔ اس ایونٹ میں نوجوانوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے ٹیم ورک، ثقافتی بیداری، رواداری اور مستقبل میں تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ قطر کی مسلح افواج کے 2 کارگو طیارے آج مصر کے شہر العریش پہنچ گئے۔ ان طیاروں کے ذریعے قطر ترقیاتی فنڈ QFFD اور قطر کی ہلال احمر سوسائٹی QRCS کی جانب سے فراہم کردہ 87 ٹن وزنی خوراک اور طبی سامان بھیجا گیا ہے، جسے برادر فلسطینی عوام کو پہنچایا جائے گا۔ یہ امداد غزہ کی پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی بمباری کی وجہ سے مشکل انسانی حالات سے دوچار فلسطینی عوام کے لیے ریاست قطر کی مکمل امداد کا ایک حصہ ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 4741 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 4651 افراد غزہ کی پٹی میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح زخمیوں کی تعداد 15400 سے زیادہ ہے، جن میں 14000 کا تعلق غزہ کی پٹی سے ہے۔ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر آج 16ویں روز بھی اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ فلسطین کی وزارت اوقاف اور مذہبی امور نے انکشاف کیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج کی غزہ پٹی پر کل رات سے مسلسل گولہ باری کے نتیجے میں 5 مساجد شہید ہو گئی ہیں۔ وزارت کے مطابق غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک بمباری اور گولہ باری کے سبب 31 مساجد شہید ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 3 چرچز کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ درجنوں مساجد کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ سویلین تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا ہے، جن میں وزارت کے مرکزی دفتر اور قرآن ریڈیو کی عمارتیں شامل ہیں۔ آج درجنوں یہودی آبادکاروں نے قابض اسرائیلی فوج کی حفاظت میں مسجد اقصی کے صحنوں پر دھاوا بول دیا، جہاں انہوں نے اشتعال انگیز حرکتیں کی اور اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی کے مدرسوں میں زیر تعلیم طالب علموں کو ریاض الاقصی میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، جو مسجد کے اندر واقع ہے۔ قابض فوج نے نمازیوں کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا، صرف عمر رسیدہ لوگوں کو اجازت دی گئی۔ اقوام متحدہ کی 5 ایجنسیوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ جان بچانے والی انسانی امداد کی پہلی محدود کھیپ 20 ٹرکوں کے ذریعے غزہ کی پٹی میں پہنچا دی گئی ہے۔ اس پہلی امدادی کھیپ کے ذریعے لاکھوں فلسطینی شہریوں میں سے کچھ لوگوں کی فوری طور پر مدد کی جائے گی، جن میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، جو خوراک، پانی، ادویات، ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء سے محروم ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے واضح کیا ہے کہ غزہ میں 1.6 ملین سے زیادہ لوگوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے، اور حاملہ خواتین اور بزرگ افراد کے ساتھ ساتھ بچے سب سے زیادہ خطرے کا شکار ہیں۔ ان ایجنسیوں نے کہا ہے کہ بچے غزہ کی پٹی کی تقریباً نصف آبادی پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے تمام فریقوں سے بین الاقوامی انسانی حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان ایجنسیوں میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP، UN پاپولیشن فنڈ، UN چلڈرن فنڈ، یونیسیف، ورلڈ فوڈ پروگرام WFP اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO شامل ہیں۔
मेक्सिको के जुनूब मगरिब में वाक़ रियासत गोरिरो में ज़लज़ला आया है जिसे 4.9 डिग्री रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले की वजह से जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। मेक्सिको में सितंबर 2017 में जो ज़लज़ला आया था उसमें 370 अफराद हलाक और सैकड़ों दीगर जख्मी हो गए थे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब समू अमीर को यूक्रेन के सदर की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है और साहिब समू अमीर ने आज सन 2023 का अमीरी फैसला नंबर 85 जारी किया है। आज सुबह वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से उनके दफ्तर में कतर के दौरे पर आए हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने मुलाकात की। कतर की मुसल्लह अफ़वाज के 2 कार्गो तैयारे गजा के बरादर फ़लस्तीनी अवाम के लिए 87 टन वज़नी इमदादी सामान लेकर मिस्र के शर्क़ अल-अरीश पहुंच गए हैं। और फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली जारहियत के आगाज़ से अब तक फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 4,741 और ज़ख्मी की तादाद 15,400 से ज़्यादा हो गई है। और इसके साथ ही रेडियो कतर FM 107 से खबरों का आज का दूसरा बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ एडिटर महमूद अहमद और स्टूडियो से तकनीकी मुआविन सरा सालिम के साथ फरजाना सफ्तर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।